Ćao svima i dobrodošli na AV Market YouTube kanal. U ovom videu predstavit ću vam JBL GX A3001, vrhunsko mono pojačalo za subwoofer u vašem automobilu. Glavne karakteristike ovog pojačala jesu sasvim dovoljno snage za vrhunski bas, kao i kompaktne dimenzije. A koje su to još osobine koje ovo pojačalo čine idealnim za vaš auto, saznaćemo kada otvorimo kutiju. I to ćemo uraditi odmah. Kao što vidite, u kutiji se nalazi JBL pojačalo, uputstvo za upotrebu i montažu, kao i ovaj kabel za povezivanje sa glavnom jedinicom i šrafovi za montažu. JBL se bavi dizajniranjem i proizvodnjom audio sistema desetinama godina, tako da svakako znaju kako da naprave uređaj koji će isporučiti odličan bas. Tako JBL GX A3001 mono pojačalo može da pošalje čak 300 W realne snage wooferu u vašem autu. Na pojačalu se nalazi kontrola propusta, takozvani low cut filter, tako da možete da podesite opseg rada zvučnika dok će bas booster dodatno pojačati niske tonove. Pojačalo ima aluminijumski hladnjak koji ga štiti od pregrevanja, tako da možete bez ograničenja uživati u basu. JBL pojačalo je opremljeno low level i high level ulazima, tako da je moguće povezivanje na bilo koju glavnu jedinicu. Low level ulazi su napravljeni sa standardnim cinch, odnosno RCA konektorima, a high level ulazi su opremljeni Molex konektorima. Pojačalo je malih dimenzija, pa ga lako možete smestiti u bilo koji kutak vašeg auta, čak i ispod nekog od sedišta. Pojačajte bas do daske u svom autu i uživajte u punom zvuku. Naručite JBL pojačalo direktno putem linka. I to bi bilo sve od mene za danas. Ne zaboravite da nam lajkujete video i da nas zapratite. Pozdrav, do sljedećeg druženja.